عيشي محمد صحفي من 1969 المشروع ديالي كصحفي. حصل لي الشرف عام 1975 باش نمشي للمسيرة الخضراء، وكانت يعني كانت خبرة زوينة مع أصدقاء مع إخوان، ومشينا حتى للصحراء ورجعنا للصحراء للمغرب من بعد ما دولت في لاهاي. وكان فرانكو هذيك الساعة الرئيس ديال إسبانيا مريض. لا لو روا عاد جا من بعد، كان فرانكو هو الاول سيتي ان بريزيدون، عاد جا لو روا خوان كارلوس من بعده في 75 هي باش عطى لورد الحسن الثاني باش درنا المسيره الخضراء. حكمت لاهاي لصالح المغرب بان عندنا لا ليجونس دايرينها صحراوه في عهد مولاي الحسن الاول. تما حكمت لاهاي باش نمشيو نديرو اون مارش فيرت نوتر، يعني لا سلاح لا والو، القران الكريم والرايه المغربيه. ومشينا درنا لي بروميير فواياج من هنا لدار بيضاء، المرحله الاولى، المرحله الثانيه من دار بيضاء الى مراكش، والمرحله الثالثه من مراكش الى اكادير، ومن اكادير الى طرفايه، ومن طرفايه الى الكروشي. وواحد النص فينا مشى دخل العيون، والنص الاخر بقى كيتسنى في الكروشي حتى رجعنا. وهذيك الساعه الصحراء صبحت مغربيه من ذاك العهد الى يومنا هذا. وهذا هي المناسبه كل سنه كنحتفلوا بعيد المسيره بوركم باش نديروا واحد لا كوميموراسيون ديال المسيره الخضراء. ودابا اي واحد يكون باغي يعطي شي سؤال مرحبا، جو سيري لا بور فو ريبوندر. Non, non, pas mes parents, mais avec mes amis, oui. Mes amis, on a participé ensemble. L'idée, c'est de notre roi, le défunt roi Hassan II, rahimahullah, c'était à lui l'idée de récupérer notre territoire. La marche verte, c'est une question de récupération de territoire. Le Sahara est notre patrie depuis des siècles. Mais la domination espagnole a commencé par le nord au sud. Même Las Palmas, elle est notre territoire aussi. Mais on n'a que le Sahara actuellement et on a encore 2 villes occupées par les Espagnols, Ceuta et Melilla. Comment vous avez battu les Espagnols? Comment vous avez battu? Ah non, on n'a pas battu les Espagnols puisqu'on n'avait pas d'armes, on n'a que le couron et le drapeau et en chantant le rythme marocain. Le marocain. Quelles sont les chansons que vous chantez pendant le trajet? العيون عينية صوت الحسن ينادي بالمسيرة الخضراء، فرحية أرض بلادي أرضك صبحت حرة. Quels étaient vos sentiments en participant à cette occupation? La première fois, on a peur. Parce qu'on sait que les Espagnols ils vont me tirer dessus, mais c'était pas. On était contents, en chantant, on était contents de participer parce que si on n'a pas fait la marche verte, on n'aura jamais le Sahara. Donc c'est un sentiment de fierté. De fierté. Et d'honneur. Voilà. Au revoir, Dora, une deuxième question. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des dangers pendant le trajet? Le danger? Non, on n'a pas de danger. Il n'y avait pas de danger. Il y avait des petits problèmes, mais pas sans des problèmes comme ça. Il n'y a pas de danger. Parce que tout était programmé par notre roi. Tout est programmé. La vie, la mort, tout. Bien organisé, bien calculé
de A à Z. Oui, femme, Ah, les Espagnols. un sentiment. Non, lorsqu'ils ont quitté le Sahara. Alors c'était un sentiment. C'était le même jour, en arrivant à Tafaya, ils ont pris leur bagage. Parce qu'ils ont peur que nous portons des armes ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait rien. Eux, ils ont peur, ils ont pris l'avion, ils sont partis. Il y avait des bus. C'est les seules villes où ils ont des bus. À peu près une trentaine ou une quarantaine. Parce que les participants du Mohammedia, ils sont 2600. Hommes, femmes et enfants. Comment vous avez fait pour rentrer au Sahara? Comment vous avez fait pour vous rendre? Pour rentrer au Sahara. Quels sont les moyens de transport que vous avez utilisés? Citez les moyens de transport. Les bus, mais les autres, ils ont participé avec des camions par train jusqu'à Marrakech. Ah oui, c'est en arabe, oui. شاهدت جيوش المستعمرة وهم يحملون السلاح؟ نعم شاهدناهم بعد وصلنا إلى الحدود الوهمية اللي كانوا يمرون بالطائرات من فوقنا. لماذا كانوا يشعرون أنهم يشاهدون هذه الوحوش؟ هم دائما خائفون من المغاربة لأن إسبانيا إلى يومنا هذا كيخافوا منا. وهم دولة متقدمة وهذه لكن كيخافوا من المغاربة لأن كيعرفون شكون يصبروا. إذا طلبوا منك المشاركة في مرة أخرى هل توافق؟ أنا موافق. أنا باغي ندير مسيرة أخرى لسبتة والمليلية ومسيرة أخرى لجزيرة ليلى ومسيرة أخرى للجزر الخالدات. نحن في حماس باش نديروا عاود مسيرة أخرى. Les frontières qui séparaient le Maroc du Sahara. Il y avait un fil barbelé, c'est tout. Il y avait rien. Presque rien. ما هو الشعور الذي يراودكم كلما تذكرت تلك اللحظات التي عشتها خلال المسيرة؟ كلما أتذكر أترحم على الناس الذين كانوا معنا رحمهم الله ورحم الله مؤسس هذه المسيرة الحسن الذي رحمه الله ونشكر جميع الناس الذين أدوا واجبهم في المسيرة الخضراء ورحمهم الله جميعا. qui ont été libérées. Ce sont les villes de Sahara qui ont été libérées. Le nom de quelques villes on a récupéré. دخلة، سمارة، عيون، بوجدور، طنطا، رفاية، كل شيء هذا الشيء كان تحت لا دوميناسيون اسبانيول. Y avait-il des enfants qui sont nés pendant la Marcoda? الواحد اسمه مسيح الآن عنده 42 سنة وهو من مدينة الدار البيضاء. ماذا تعني لك المسيرة الخضراء؟ تعني لي كل شيء. تعني لي تضحية، الرجوع إلى الأرض، الرجوع إلى الرحيم، وإحياء الصداقة اللي كانت ما بين الحسانيين والعلويين، لأن كانت بيناتهم لا ليجونس، يعني كانت واحد لا ليجونس، البيعة. كانوا يبايعون الملك من عهد مولاي الحسن الأول. كيف كنتم تستحمون في هذه الصحاري؟ نعم. كيف كنتم تستحمون في هذه كنا في طرفايا كنستحمون في البحر. كنمشيو للبحر وكنهمو وكنغسلو حالتنا والعيالات اللي كانوا معنا كيطيبوا لنا وكناكلو. كانت واحد الطياره 630 ديال الرجال كتجي كل يوم كتجيب لنا الماكله الزيت كل ما نحتاجو اليه. Combien de personnes ont-ils participé? 350 000, c'est-à-dire 10%
de la population de 1975. Et c'est le nombre d'augmentation de la population marocaine chaque année. De 1. Exact. 10% de naissance chaque année des Marocains. Deuxième question. C'est bon? كيف كان إحساسك عندما اشتركت من حضور الوطني التي وضعت الإسلام؟ كنت فرحان ناشط أغني أنشد الهوى. كان عندي واحد الإحساس يعني ما تتصوروش، يعني إحساس برجوع الأرض إلى أهلها، برجوع الأحلام إلى ذويها. كان هذا شيء عظيم لا يتصور، لا يمكن أن نتخيله. Oui, il reste encore des questions. Vas-y. هل كان معكم أفراد من جنسيات مختلفة؟ هل كان معكم أفراد من جنسيات مختلفة؟ كان معنا العالم بإسره. On dort dans le bus. D'accord. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps. Non, pendant le voyage. Quand on est arrivé à Tantan, Oui. à Tantan et à Belmim, on a trouvé des tentes. Déjà dressées, plantées. Tout. Il était programmé. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y. هل واجهكم أي خطر هل واجهكم أي خطر أثناء المسير؟ أثناء المسير؟ لا وكيف تعاملنا معهم بلطف، واخذنا في الكروشيح اخذنا الرايه الاسبانيه ضفناها وطلعنا الرايه المغربيه. هذيك الساعه كان الوزير الاول هو السيد محمد عثمان واللي كان رئيس هذيك يعني لا الى حد الساعه نتذكر ونطرح ونسعد ونطرب لأننا قمنا بعمل جليل، وكان هذا العمل في فكرة حسن كامل رحمه الله. وكان ذاك الحماس ذاك الوقت لا يحصى. وسيسون بوردن خرجنا من الأنفس ديالنا وكان غنين، كان يعني ما جاناش حتى الناس. هذيك الليلة هذيك اللي وصلنا للكروشي كانت ليلة La médaille que vous avez là. La médaille. C'est un grand honneur, oui, que j'ai reçu. C'était de Hassan II, feu Hassan II, notre feu roi. C'était lui qui nous a donné ça. Hassan ibn Mohammed Al-Alawi. Ça s'appelle, c'est quoi? C'est un honneur de porter. Donc en arabe, هذه عطانا مثال شرف. شرف وشرف نحن. أراقب أن تتنبه هذه الرجال والنساء الذين يحبون الحفلات مثلا بن ياسين. Alors je pense qu'on a fait le passage des questions. Un grand merci. Un grand merci de la part de la Monsieur Périchi Mohamed, c'est de la part de la direction générale, je veux dire Monsieur Ali, Madame Marabel, Madame Louis, tout le monde. On vous remercie pour votre participation et le temps que vous avez consacré à ces élèves pour partager cette expérience avec eux. De cette école. Je suis très fier d'être personnel. Alors je veux des applaudissements et très très forts pour monsieur. Viva, viva!